Oh, putang ina nyo. Oh, guys, nandito ang mga tito nyo ha. Nasa Skinny Mics kami dito sa BGC. Yes, sir. Hanggang mamaya tayo dito, kwentuhan, 80s, 90s music. Yes. So kung trip nyo yun, tara na dito, Skinny Mics BGC. Tapos yun, gusto naman palang pasalamatan yung mga sponsors natin. Unang-una, shoutouts kay Tito Pot, si Uncle, Hugs Manila. Yes, sir. Yes, sir. Tsaka- Yan, thank you very much. Tsaka Shonen Bat, yung mga local comics natin. Oh, yan, Supportahan shoutout. natin yung mga local nating comics Yung mga creator. local na yan, local shit. Convenience Hub. Ano yan? Oh, yan. Bagong kainan din dito rin sa Kainan, BGC. BGC. So hanapin nyo lang Convenience Hub. Oo. Eh, Nasa ano lahat yan, nasa Facebook lahat yan. Hanapin nyo lang. So, okay. So, shoutouts again dito, Skinny Mics.